Ayo kecorong sing mau kowe. apa sudah cepet. Please om, gue please om. Om please om. Mana Lipin? Orang versus putih. Cara aku mana kak makanya kak? Mana Lisur? Lagi om. Kayak kena kan apa ya? Ya jelasan ini. Kena. Yang kan orang. Apa sih kak? Siva. Ya? Ini kena sifat. Lagi om. Om telat. Om telat. Om telat om. Telat. Om, talalat om. Om, talalat om. Om, bunyikan. Om, bunyikan talalatnya om. Om, talalatnya om. Om, talalatnya om. Om. Lagi om, lagi. Lagi om. Ih, kacamata. Masa om. Lagi sih. Awas ya, awas ya. Buka, buka.